गाधे गला आज्ञा नमस्कार मु हेली डॉक्टर जीएम शंकरा शंकरा सेटा नहीं गंगाधर मायाधर शंकरा माने कण नखारू नहीं कि कोरोना जाए सबू रोगर निदान मो पाखे आज मो नुआ क्लिनिक टा खोला मुझे फुलमाला टांगी दे आसे देखिए किए आसी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार आसन आसन बसन 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 बाहर तो प्रबल भिड़ थी ना कुकुर गुड़ा खाली अच्छा कुकुर गुड़ा अच्छा मु हेली डॉक्टर जीएम शंकरा सही नहीं गंगाधर मायाधर शंकरा आज्ञा ओ अच्छा 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 माने डॉक्टर इन पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस हाँ समझते जमती को डॉक्टर मो सेमती पॉलिटिकल साइंस रे डॉक्टर अरे मु विदेश रे डाक्टर पढ़ी के आछि विदेश रे हां त माने यूएस रे नहीं नहीं यूएस रे अमेरिका रे पढ़ी के आछि बाबू रे आज्ञा तार मोर इंजेक्शन देलो को इंजेक्शन कहले इंजेक्शन और से जो मेडिकल पछा पड़ गोटे केनथिले हम सी गुडा 2-4 दिन पर जो गुडा एक्सपायर हो ना ना किछ नहीं सर इंजेक्शन इंजेक्शन कौन पे देउछन सर माने देखंतु आपण बई दुकान उद्घाटन हेले आपण कोन से गोटे डॉट पॉइंट फ्री दे दोची मिठा दुकान हेले आपण मुहर गोटे सिंगुडा के मिठा ठेसी दोची सेमती हमर कोन हमर गोटे क्लिनिक खोलाला सेहि पे हमें गोटे गोटे इंजेक्शन खुशी रे फ्री दोची सर सर मो कथा टिके सुनिबे कि ना ना सुनत आपण कहबे कोन मु डॉक्टर ना आपण डॉक्टर धळा कोड के बिच मु बिना आपण एटा कोन कहंती स्टेथोस्कोप ना कोन जहा भी कहंती छाडो सेटा की का पाकर अछि मो पाकर अछि तो टेंशन होनी तमर जहा कि जाइछि मु देखिबे व्यस्त बार किछ नहीं हला बस बस आ तुम मो को जाइछु फोड़ आपण टिके पीछे देखले फोड़ मो अरे तो दौनु टाणी दे के मारी तो फोड़ी दे अरे एटा बते गाई सिरिंज टा ओ गाई सिरिंज कोन मनीष सिरिंज को अरे जल्दी जीव तू मार फोड़ फोड़ हैला तू फोड़ मारी तेरा झैरे झैरे पानी मारी तेरा झैरे मारी तेरा झैरे झैरे पानी मारी तेरा झैरे सर की इंजेक्शन देले देह फेह खराब होबन तो ना देह किछि खराब होबन जदी देह खराब हैला माने धरी भी नियंतु आपण देह खराब हैला आपण किछि टेंशन नियंतु 50% डिस्काउंट रे मु आपण को मेडिसिन देबी हां कोठी आसी फसी गला मनीष अरे हे लोकटा तो गब गांडू अछि महामूर्ख को निहाती घंटे 2 घंटा खंडे एठी बसै की रखिबी तामन जानियो मु केते व्यस्त डॉक्टर अच्छा तमे आसी पहुंचलो छे हेले मोर गोटे दिरा काम बाकी अछि फोन 2-4टा मारियर अछि मोर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बड़ बड़ मंत्री राजनेता देश विदेश सब मोर चिन्हा सर बिल्कुल चुप पार्टी बंद बड़ बड़ अर्जेंट लोक केतरा फोन करी मने बेती व्यस्त करि पहुंचनी गुटे कथा आइ तम संगे भाई और बहनो मुझे केमती अछंती अरे कौन आपण बारंबार मिस कॉल मारछनी जेते मु आपण फोन टा काटिली तापर आपण बुझी जा कथा जे मु टिके व्यस्त अछि नुवा नुवा क्लिनिक टा खोलछि ना आपण मते कॉल ओवर कॉल कोन है जी पेट खराब है जी किछ नहीं आपण जदी पेट खराब है जी मु आपण को से जो बाबा बंगाली रो मेडिसिन टा दे अरे हम से जो मेडिसिन टा दे के असली आपण से मेडिसिन टिके खाई देबे बुझले की हां खाई देखी आप जो बरगछ चारिपटे बुली बुली की जोगटा करना कि से जोगटा करतु कि शनिवार सकाल देखी टे करूँ बुझे कि टे राशि नक्षत्र से दिन टे ठीक थाए डाक्तर है कि मुझे सब कथा कहूँ तो कथा कौन कि सब जिन दखल रखा पड़े हाँ मु जानी आप मत छाड़ी कौन भी डाक्तर को देखेबे जी थे मो पाक आसी सी आउटी जीवनी बुझलटी हाँ आप पाखे किए पार्टी कर समिति समित शाह गृहमंत्री समिति को के देले अरे समिति अच्छा केमिति कौन दिन दिन तो वजन बढ़ी बढ़ जाऊँ पैसा बढ़ुची चुट्टी झड़ुची पैसा कौटू बढ़ुची 16,000 गुण पैसा बढ़ला केते गुण बढ़ियो क्यों हाँ तुम 3-4टा इलेक्शन में पैसा पुति पकेल केते दरकार तुमर किछि ना काम भल कर आगक भी तुम आस बोली आम चाहूँ है किए कहले हाँ मदन मोहन सिंह अरे सी अरे गुंगाटा कौन कौन अरे हाँ मत मेसेज पर मेसेज पढ़ू सकाल गुड मॉर्निंग संध्या गुड मॉर्निंग डेली मत व्हाट्सएप कर बुझल कि रही मुझे टिके फोन कर दूसरी टे व्यस्त अच्छी गोटे गोटे रोगी आसिक बस हाँ ताकू देखा कर दे फांका भी प्रबल भिड़ मो पाखे क्लिनिकटा खोला पछर जमी आहार केन्द्र लगे देना कि आम नवीना एटी सेमती पूरा लगी लंबा लाइन टा लगी हाँ रोगी पार्टी मोर बाड़ा पिटा दला चकटर 20-25 जन मोर पदारे मरीगले अच्छा हो ठीक है तुम टेंशन नहीं ना पेपर आम किसी बाहर नहीं आम पेपर केवल से एणु तेणु खबर बाहर बाहर करें तुम जमी विकास ना जहाँ धोई मरुड़ी होगा से किसी देखेगा नहीं
अच्छा ହଉ ରଖୁଛି। ସାରେ ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ ପବିନା ବାବୁଙ୍କୁ ପବିନା ବାବୁ ବସେ ଉଠେଇ ଦଉନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି। ପବିନା ବାବୁ କ'ଣ ଗୀତ ରଖିଲାଣି ପିଇବି ନାଇଁ 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 ପିଇବି ନାଇଁ ଗୀତଟା ମାନେ ଜାଣିଛୁ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ପବିନା ବାବୁ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ଆମେ ବି ଖୁସି ଆପଣ ବି ଖୁସି ସବୁ ଖୁସି କ'ଣ ହେଇଛି ଧୂଳି ପଶି ଯାଇଛି ନାକରେ ଧୂଳି କେମିତି ପଶିଲା ହୋ ତମେ ତ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଆଗରୁ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଖରାରେ ସଢ଼ନ୍ତୁ ପଛେ ଠିଆ ହେଇକି ରହିବେ ତମ ଗାଡ଼ି ପୁରା ପିନି ପିନି ସଡ଼କରେ ପାଇଁ ପାଇଁ ହେଇକି ଯିବ ଧୂଳି କୋଉ ବାଟେ ନାକରୁ ପଶିଲା ଫନି ହେଇକି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଉଡ଼ିକି ଧୂଳି ଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ହେଇଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ତମ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନମ୍ବର 1ଟି ତମେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପୁରା ମାର୍ବଲ ଭଳିଆ ପୋଛିକି ରଖିଛ ବୁଝିଲ କି ଆଉ ତମର ଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାକି ସହର ଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ ଆମର କ'ଣ ରାଉରକେଲା ଅଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର ଅଛି ବରଗଡ଼ ଅଛି ଏପଟେ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ବଲାଙ୍ଗୀର କେତେ କ'ଣ ସବୁ ସହର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଅ ସିଏ ଯିଏ ଯେଡ଼େ ବୁଡ଼ୁଛି ବୁଡ଼ୁ ଏପଟରେ ମୋ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନମ୍ବର 8 ନା ତମେ ଭଲ ଯେ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛ ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ କି ସେଇମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଟିକେ ଆଖି ପକଉଥା ବୁଝିଲ କି ଆଜି ଯିଏ ପ୍ୟାରା କାଲି ସେ ପ୍ୟାରି ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ କି ଟିକେ ଦେଖିକି ହଁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ କାହିଁ ବାରମ୍ବାର ମିସ୍ କଲ୍ ମାରୁଛ ମୋତେ ଟେନସନ୍ ଦେଉଛ ମୋତେ ସକାଳୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ ରାତି ସାରା କେଉଁ ରୋଗୀ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିବି କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିବି ଦେଖିଲା ତୁମେ ସକାଳୁ 5ଟା ମିସ୍ କଲ୍ ଆରେ କାହିଁ ଫୋନ୍ କରୁଛ କହିଲ ଟିକେ ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆରେ ଦେଖ ଏଇ ସମୟରେ ତ ସେଗୁଡ଼ା ହବ ନା ତମେ ବେଶୀ ସେ ନାଲି ପାଣି ଗୁଡ଼ା ପିଆ ବି କରନି ବୁଝିଲ କି ଆରେ ହଁ ସେ ଚା କଥା କହୁଛି ଟିକେ ଅମୁଲ କି କ୍ଷୀର ମିଶେଇକି ପିଅ ଖାଲି ନାଲି ଚାଟା କ'ଣ ଏତେ ପେଟଟା କାଟିବ ନା କାମୁଡ଼ିକି ଧରିବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ତମେ ସେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ମାନେ ଟାବଲେଟ୍ ବି ଖାଅ ସେ ବେଶୀ ଟନିକି ଫନିକି ସେଗୁଡ଼ା ଆସି ଖାଅନି ସାର୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସାର୍ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ନା ତମକୁ କହିବି ଏପଟେ କହୁଛି ଆମର ଲୋକଟା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ତମ ସରକାର କେମିତି ଚାଲିଛି ପଚାରୁଛ ତମ ସରକାର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି ବୁଝିଲ କି ତମର ଯେଉଁ 5 ଟଙ୍କାରେ ଆହାର ଆଉ ଟଙ୍କାକରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଦଉନା କି ହଁ ଆରେ ତମ ଆହାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଅଫିସରୁ 2ଟା ଟଙ୍କା ଡେଲି ଯାଉଥିଲେ ଏବେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେଣି କହିଲେ ଯେଉଁଠି 5 ଟଙ୍କାରେ ଆହାର ମିଳୁଛି ଆଉ ଟଙ୍କାକରେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ବୁଝିଲ କି ଆଉ ତ ତମେ ପୁରା ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛ ନା ସରକାରୀ ଜମି ମାଡ଼ି ବସି ବସ୍ତି ସବୁ କରିବ ଗଲେଣି ଆମର ତମଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଆଶା ଅଛି ତମେ ଆହୁରି ଖୁସିରେ ଆହୁରି ତମେ ଶତାୟୁ ହୁଅ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚ ସୁଖୀ ରୁହ ସୁସ୍ଥ ରୁହ ଆମେ ଖୁସି ଆପଣ ମାନେ ବି ଖୁସି ଆଚ୍ଛା ରଖୁଛି ଏବେ କୁହ କ'ଣଟା ହେଇଛି ତମର କୁହ ସାରେ ମୁଁ ଚାଲି ଆରେ ଉଠିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ନା ମୁଁ ଆଉ ବସି ପାରିବିନି ଆରେ ବସ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଡକେଲେଣି ତମକୁ 200 ଟଙ୍କା କମେଇକି ଫିସ୍ଟା ନେବେ ତମେ ବସିଲ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାର୍ ରୋଗୀ ନୁହେଁ ବୁଝିଲେ କି ତମେ ରୋଗୀ ନୁହେଁ ରୋଗୀ ନୁହେଁ ଟେଲିଫୋନ ମେକାନିକ ମୁଁ ମତେ ଆପଣ ନିଜ ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନୂଆ ଟେଲିଫୋନ କନେକ୍ସନ ନେଇଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା BSNL ଅଫିସରୁ ଆସିଛି ସେ ଫୋନଟା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ବୁଝିଲେ କି তুমি টেলিফোন সেটা দিয়ে আসছো আরে তুমি আরম্ভରୁ কହୁନ କାଇଁ ସେଇଆ ତ କହୁଛି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋ କଥା ସେତେବେଳେ ମତେ କଥା କହିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଖାଲି ବସି ଆ ସାଙ୍ଗେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଫୋନରେ ଗପୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ଫୋନଟା ତ କାମ କରୁନି ଆପଣ ଗପୁଛନ୍ତି କାହା ମୁଁ ଚାଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସବୁ ଦେବେ ଶଳା ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ରୋଗୀ ଆସିଥିଲା ସିଏ ବି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା